Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Good evening, church. How's everybody doing? Como saben, bueno, hacen falta algunas personas, As you know, a lot of people are missing, pero yo creo que los que estamos acá, siento que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. but I believe that the ones that are here today, God has something very special for all of us. Y no es casualidad que estemos acá. And it's not a coincidence that we're here today. Yo sé que ya oramos I know that we have already prayed, y la presencia de Dios está en este lugar, and God's presence is in this place. pero voy a hacer una oración But I just want to pray real quick para empezar. to begin. Para los que no me conocen, For those that don't know me, mi nombre es Juanita, my name is Juanita, hago parte del equipo pastoral de la iglesia and I'm part of the pastoral team here at church. y hoy les voy a compartir el mensaje. And I want to share the message, the word today with you guys. Bueno, Señor Jesús, Lord Jesus, gracias por este momento. thank you for this time. Gracias por tu verdad, Thank you for your truth. gracias por tu revelación. Thank you for your revelation. Espíritu Santo, Holy Spirit, te invitamos a este lugar. we invite you into this place. Ven, Come, muévete, move, haz lo que tú tengas que hacer. do what it is that you want to do. En el nombre de In Jesús the name of y Jesus, con la autoridad que tú me has dado, and with the authority that you have given me, todo espíritu de distracción every spirit of distraction se va en este momento. leaves right now. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno. Sí, bueno, aplaudemos para el Señor porque es chévere. Round of applause for the Lord. Bueno, hoy la enseñanza se llama Un propósito eterno requiere una vida santa. So the title of the teaching today is An Eternal Purpose Requires a Holy Life. Y yo hoy quiero saber, pues, como tener una idea, And today I would like to have an idea ¿quién aquí es hijo de Dios? who here is a children of God. Excelente. Entonces todos estamos llamados a ser santos. Excellent. So that means everybody here has been called to be holy. Porque la palabra de Dios dice, sed santo The Word of God says to be holy porque yo soy santo. because I am holy. Y como todos, prácticamente todos levantaron la mano, y si no te dejo saber, tú eres hijo de Dios, And practically, since everybody put their hands up, and if you didn't, I just want to let you know that you're a child of God. desde que lo aceptes en tu corazón y lo hagas Señor y Salvador de tu vida. As long as to accept Him in your heart, make Him the Lord of your life. Todos tenemos un llamado a la santidad. We all have a call for holiness, Y todos tenemos un propósito aquí en la tierra. and we all have a purpose here on earth. Pero para que ese propósito se lleve a cabo, But in order for this purpose to be fulfilled, necesitamos vivir en santidad. we need to live in holiness. El problema es que se nos ha dado una idea de santidad The problem is that the idea that has been given to us about holiness, un poco inalcanzable. it seems a little bit unreachable. Y si les soy sincera, And if I'm being honest with you, la santidad sin Cristo no existe, o sea que sí es inalcanzable. holiness without Christ does not exist. So in a way, it is unreachable. Pero la santidad no es después de que tú te mueras. But holiness is not something that comes after you die. La santidad se vive a diario, Holiness is something that we live every day con las decisiones que cada uno toma. with the decisions that each and every one makes. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hablar sobre José. And for this, we're going to talk about Joseph. Solamente para saber, quiero saber, ¿quién aquí ha escuchado la historia de José? And I just want to know, who here has La heard the story túnica of de Joseph? colores. You ¿sí? know, the En tunic Egipto. of colors in Egypt. Perfecto. Pero igual vamos a dar un pequeño contexto, simplemente para que los que no lo hayan escuchado estemos en la misma página. And I'm going to give a bit of a context about his story. For those that haven't heard it, you can at least know what we're talking about. José era el hijo número 11 Joseph was the number 11th son de Jacob. of Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Jacob, son of Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Isaac, son of Abraham. José nació en la vejez de Jacob y nació de la esposa que él más amaba. Joseph was born when Jacob was in his elder years, and he was born from the wife that that Jacob loved the most. Por ende, era el favorito de la familia, And because of this, he ended up being the favorite one of the family, del papá especialmente. especially from the dad.
Entonces aquí, a mí me gusta, y para los que nunca me han escuchado enseñar, And for those that have never heard me teach, a mí me gustan las historias, I love stories, sí, la película, the movie, la novela. the soap opera. Entonces aquí nos vamos a meter en esta película. So here we're going to get into this movie. Hay una familia There's a family con muchas esposas, with many wives con muchos hijos. and many children. O sea que ahí ya tenemos un problemita. So right off the bat, we have a bit of a Sí, problem. sí. Hasta en las mejores familias Even hay in the best of favoritismo. families, there's always a favorite one. Y este favoritismo estaba causando mucho daño en esta familia. And this favoritism was actually causing a lot of damage in this family. José Joseph, tenía 17 años. he was 17 years old. Yo soy pastora de jóvenes, I'm a youth pastor, entonces reconozco a los jóvenes que hay acá. and I'll be able to recognize the youth that are here. Sé quiénes tienen 17, sé quiénes están por esa edad. I know who's 17 and around that age. Hay un poquito de rebeldía. There's a bit of rebellion. Ahora de pronto hay también orgullo. Maybe there's even pride by Todo now. lo sé, todo lo puedo. We know everything, I can do it all. Mejor dicho, ya me sé el camino. I know the way. Y saben, después de muchos años de trabajar con los jóvenes, And after many years of working with the youth, esta semana que estaba volviendo a leer la historia de José, this week when I went back to read the story of Joseph, los jóvenes no cambian. the youth really don't change. José era un muchacho de 17 años y era el favorito. And Joseph was 17 years old and he was the favorite one. Y era muy cercano al corazón de su padre. And he was very close to his father's heart. Hasta ahí estamos dando contexto. So up until this point, we're giving you a little bit of context. Ahora sí vamos a empezar. And now we're going to begin. Vamos a empezar con Génesis And we're going to start with Genesis 37. El primero que puse ahí, muchachos, no me acuerdo cuál es. 37:10. Bueno, algo que pasaba con José So something that happened with Joseph, era que él tenía sueños. it was that he would get a lot of dreams. Ahora, recuerden, él era el favorito de su padre, Now remember, he was dad's favorite, por ende era cercano al corazón de su padre. and through this, he was close to his father's heart. Y aunque hasta este punto la Biblia no menciona, And even though I'm put to this point, the Bible doesn't mention pues que José oraba o no oraba, que ayunaba, no ayunaba, no tenemos ni idea. whether or not Joseph prayed or not, fasted or not. We have no idea. Pero yo me atrevo a decir, But I dare to say, porque soy mamá de 3, because I'm a mother of 3, que Jacob that Jacob y su mamá and his mother le habían enseñado has taught him quién era el Señor, who the Lord was, porque lo reconocía. because he was able to recognize him. Y a pesar de su corta edad, And even though he was young, sabía que los sueños podían tener significados he knew and understood that dreams had a meaning. y entendía que Dios lo estaba llamando. And he understood that God was calling him. Entonces, les voy a pedir que se conecten conmigo porque vamos a hacer así como vamos a leer muchos versículos. So I want to ask you to kind of connect with me because we're going to go through quite a bit of verses. Nuestra historia central es la historia de José, The center of the story is the story of Joseph. pero vamos a ir conectando con otras partes. But we're going to start connecting with different parts. Estamos hablando de santidad. We're talking about holiness. Entonces vamos a mirar, y de esto se va a tratar la enseñanza hoy, cuál es el ciclo o el proceso de la santidad. And we're going to look, today's teaching is about how that cycle towards holiness really works. Saben, yo hoy le estaba preguntando al Señor, ¿es un ciclo? ¿Es paso a paso? ¿Cómo es? I was asking the Lord today, is it a cycle? Is it a step-by-step thing? How is it? Y se me vino un versículo a la mente que no está ahí, And a verse came to my mind that isn't on the screen. que Él nos lleva de gloria en gloria. And it says that he takes us from glory to glory. Entonces, este ciclo que vamos a hacer hoy So this cycle that we're about to go into today, aplica para toda su vida. it's applicable for your whole life. Porque puede que a los 17 usted esté pasando por un proceso Because at 17, you may be going through a process de santidad, of holiness, pero el proceso de los 30 años es diferente, but the process when you get to 30 looks a little bit different. pero también es de santidad. But it's also about holiness. Y después el proceso de los 80 es diferente, And then maybe when you get to your 80s, the process is different, pero también es de santidad. but it's still about holiness. Entonces aplica para todos, So this applies to everybody, incluyéndome. including myself. Entonces, lo primero que sucede So the first thing that happens, es que, lo voy a leer porque no me quiero equivocar. and I'm going to read it just because I don't want to make a mistake. Dios te llama, te elige y te muestra. God calls you,
He picks you and he shows you. Eso es lo primero de la santidad. This is the first thing about holiness. Que dentro del montón That within the bunch, dice, sí, Paolo, ven para acá. he says, yeah, Paolo, come here. Sí, Sammy, tú. Sammy, you. Dice la palabra de Dios que Él te llama por nombre propio. The word of God says he calls you by your own name. Entonces el primer proceso de la santidad no empieza porque ahí tú decidiste voy a ser santo. So the first process of holiness doesn't begin by you saying, oh, I'm deciding to be holy. Inicia porque Él te llama. It got started because Inicia he porque called you. Él te llama por nombre. He called you by name. Inicia porque Él te ama tanto que Él ya planeó toda tu vida. It starts because he called you and he planned out your whole life. Y a José And Joseph, se le reveló a los 17 años por medio de at sueños. 17 years old, it was revealed to him through dreams. Y no vamos a leer los sueños And we're not going to read the dreams por cuestiones de tiempo because we don't think we have enough time. y no es nuestro enfoque. And it's not the focus of the teaching. Pero no sí vamos a ver lo que pasa. José But we will see what happens. And Joseph, sueña he dreams. y yo no sé si en el desayuno, And I don't know if it was, through breakfast, en la comida, dinner, pero estaban todos ahí but they were all sitting there cuidando las ovejas, no sé, no dice la Biblia cómo estaban. looking after the flock. The Bible doesn't really say what they were doing. Pero José le cuenta a sus hermanos el primer sueño. But Joseph tells his brothers about his first dream. El sueño era algo así como va a haber un momento donde todos se van a postrar y a adorarme. And the dream went a little bit something like this, where he said that there will come a point in time where all of you will worship me. Los hermanos se molestaron bastante. And the brothers got really upset. ¿Por qué se molestaron los hermanos? Why did they get upset? Porque su corazón ya estaba dolido con él. Because their heart was already hurt with him. Había celos y envidia. There was already jealousy and envy. Y esto hace parte de la santidad, And this has to do with holiness, part of holiness. pero podemos aprender. But we're able to learn. Muchas veces Dios nos muestra cosas a nosotros. Many times God shows us things. Nos habla, He speaks to us, siempre a través de su palabra. always through His word. Si Dios te dice algo en un sueño, en una profecía, la confirmación siempre va a ser la palabra. If God tells you something through a dream or a prophecy, confirmation, you're always going to find it in the Bible. Ojo, si no hay palabra, Be careful. If there's no word, puede ser tu corazón que es engañoso. it could be your heart being deceitful. Entonces, antes de decir Dios me dijo, So before you say, Lord, God told me, Dios me dijo y está en su palabra. He told me and is here in His word. Ese es esto me sustenta. This is like my backup. Entonces, Dios muchas veces nos habla So God speaks to us many times, y nos muestra lo que va a hacer con nosotros. and He shows us what He's going to do with us. Pero ojo a quién le compartes, But be very careful who you share with, porque en este caso se burlaron de José. because in this case, they ended up mocking him and making fun of him. José no le importó mucho, Joseph didn't really care about it, pero ¿qué tal si es uno de nosotros que de pronto sí nos importa? but what if it's one of us that maybe, we do care? Y podemos acabar un proceso que ni siquiera ha iniciado porque se lo compartimos a la persona equivocada. And we end up ruining this process that hasn't even really started yet just because we told the wrong person. Es muy importante saber a quién le compartimos lo que Dios nos está hablando. It's very important to understand and know who to share what God is showing us. El segundo sueño The second dream, también se lo comparte a sus hermanos, he also shared it with his brothers, pero esta vez but this time se lo comparte a su papá. he also shared it with his father. Y ahora sí, Sofi, ¿me pones ese versículo? And now if you can put the verse up. Hay muchos versículos, y no los vamos a leer todos, pero este sí. There's many verses and we're going to read them, but this one we will. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Siguiente. Sin embargo, ojo, aquí es donde me quiero concentrar. Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. So Genesis 37, 10 and 11 says, this time he told the dream to his father as well as to his brothers. But his father scolded him. What kind of dream is that? He asked. Will your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before you? And this is where I want to focus. But while his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dream meant. Su papá conocía al Señor. His father knew the Lord. La historia de Jacob es impresionante. The story of Jacob is impressive. La historia del papá de Jacob es impresionante.
Jacob's father's story is even more impressive. Y Abraham, que es el abuelo, And Abraham, which is the grandfather, es el padre de la fe. he's the father of faith. Entonces él conocía al Señor So he knew the Lord. y él sabía que estos sueños no eran casualidad, And he understood and knew that these dreams weren't a coincidence. que en su naturaleza humana, y muestra que de pronto había algo de orgullo, And it may come out and you may see a little bit of pride in the natural. el padre no lo supo de pronto guiar, His father maybe didn't know exactly how to guide him. pero no lo menciona la Biblia, pero dice que quedó intrigado. But the Bible doesn't really mention it, but it says that he was intrigued. No menciona qué hizo con esa intriga, It doesn't mention what he did with being intrigued by this. pero eso nos da algo a nosotros como padres. But this gives us something as parents. Si nuestros hijos tienen un llamado, que todos los tienen, If our children have a calling, which all of them do, es nuestra responsabilidad equiparnos, orar y mirar a cómo guiarlos a it ellos. is our responsibility to pray and equip them and see how we're going to lead them towards that. ¿Sí? Does that make sense? ¿Estamos? Listo, entonces la primera parte de la santidad, Dios te llama, te elige y te muestra. So the first part of holiness is God calls you, He picks you, and He shows you. Listo, ahora vamos a leer el siguiente versículo que está ahí en la... Espérenme, yo abro esos versículos. Perdón, un momentico. Génesis 37 del 13 al 14. Al 14. Del 13 al 14. Bueno, entonces, ¿está ahí? Genesis 37, 13, 14. Yo lo pongo acá. You have it there? ¿Lo tienes en español? Yeah. 13, 14. Ok, dice, poco tiempo después, este es el 12, poco tiempo después los hermanos de José fueron hasta Siquim para apacentar los rebaños de su padre. Vamos a leer hasta ahí. So we're just going to read 12. So 12 says, Genesis 37:12 says, soon after this, Joseph's brother went to pasture their father's flocks at Shechem. Para mí todo lo que está escrito en la Biblia tiene un porqué. For me, everything that is written in the Bible has a reason, a why. Si usted lee algo y dice el camino o la ruta que tomó a ese lugar, If you read something that says, the way of whatever happened to go towards that route, es porque esa ruta tiene un porqué. it's because that route has a reason, a why. Los nombres tienen un porqué. The names have a reason and a why. Todo. Everything. Entonces cuando yo leo So when I read que poco después that soon after de que José les haya compartido los sueños a sus hermanos y a su padre, soon after what? After he shared his dreams with his brothers and his father, los hermanos se fueron para Siquim his brothers went to Shechem, a apacentar o cuidar de los rebaños de su padre. and they were taking care of his father's flocks. Me llamó la atención saber qué es Siquim, And then it caught my attention, and I wanted to know what Shechem was. qué significa. What does it mean? Siquim es un lugar Shechem is a place que quedaba en la tierra prometida, that was in the promised land, y Siquim como tal significa hombro o espalda y representa la idea de llevar la carga o responsabilidad sobre los hombros. and Shechem itself means shoulder or back, and it represents the responsibility of carrying the weight on the shoulder. Entonces, en otras palabras, los hermanos de José So in other words, Joseph's brothers, se fueron y estaban llevando la carga, la responsabilidad they left and they took the responsibility and the weight de los negocios, porque rebaños, ese era el negocio de ellos como familia, of the family's business, because the flock was a family y se business, estaban siendo responsables de ellos. and they were making themselves responsible of this. Pero algo que me llama mucho la atención But something that really caught my attention es que en Génesis 37:2 is that in Genesis 37:2, dice así. Dice, cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Belba y Silpa.
Genesis 37:2 says, when Joseph was 17 years old, he often tended his father's flocks. He worked for his half-brothers, the sons of his father's wives, Bilhah and Zilpah, but Joseph reported to his father some of the bad things that his brothers were doing. Entonces José, a pesar de que tenía 17 años, So Joseph, even though he was 17, ya sabía que era llevar carga y responsabilidad sobre sus hombros. he already understood what it was like to carry the weight on his shoulder and the responsibility. Y llevando esa carga y esa responsabilidad fue el que él tuvo sus sueños. And bringing this weight and this responsibility is how he ended up having these dreams. La santidad no solamente es Señor, hazme santo. Holiness isn't just, Lord, make me holy. La santidad lleva una carga y una responsabilidad. Holiness comes with a weight and a responsibility. Los hermanos de José estaban llevando la carga y la responsabilidad And Joseph's brother were carrying that weight and that responsibility en sus propias fuerzas. in their own strength. ¿Y por qué saco esta conclusión? And why do I get this conclusion? La Biblia no menciona dónde José cuidaba los rebaños, Because the Bible doesn't mention where Joseph will take care of the flock. pero sí menciona dónde los hermanos cuidaban los But it rebaños. does mention where the brothers will take care of the flock. Y yo me atrevo a pensar And I dare to think que es porque los hermanos that is because the brothers estaban llevando las cargas y la responsabilidad were taking the weight and the responsibilities en sus propias fuerzas. in their own strength. Mientras que José, Meanwhile, Joseph, como era cercano al papá, since he was close to the father, entonces llevaba la he responsabilidad, was carrying the responsibility, pero la pasaba rico con el papá. but he enjoyed it because he was with his father. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. And that's what God wants with us, ¿Sí? right? Hoy están como medio dormidos. You guys are a little bit sleepy today. No sé si sea el So calor, no AC. pero me pueden responder sí, amén, Maybe you bravo, can se answer pueden yes, parar, no sé, amen, algo. stand up, Lo que something. ustedes vayan recibiendo. Whatever you're receiving. Y ahora vamos con nosotros. And now we're going to get into us. Entonces recuerden, ya dijimos que Dios nos llama y nos llama por nombre propio. So remember, we say that God calls us and He calls us by our own names. Nos elige He chooses us. y nos muestra lo que Él nos quiere mostrar. And He shows us whatever He wants to show us. Hay veces que es muy claro, Sometimes it's very clear, otras veces que no. sometimes not so clear. Pero también But also, parte, y ese es el segundo punto del ciclo, and this is the second part of the cycle, es nuestra responsabilidad, it is our responsibility, reconocer nuestra responsabilidad como hijos de Dios. to recognize our responsibility as children of God. En otras palabras, In other words, si yo llamo a mi hijo, if I call my son, él no está acá en el salón, está donde los niños, he's not here, he's in the kids ministry. pero si yo digo, hey, Julián, But if I say, hey, Julián, Gabriel, Gabriel, Eliana, Eliana, no van a voltear los hijos de ustedes, your kids are not going to turn around and look at us. van a voltear mis hijos, My kids are going to turn around and look at me porque es la mamá because it's their mother y ellos reconocen mi voz. and they recognize my Yo los voice. estoy llamando por nombre, I'm calling them by name. ellos saben que son ellos They know who they are y ellos vienen. and they come. Lo mismo pasa con Papá Dios. It's the same thing with our Father Él God. nos llama He calls us y nos dice, hey, and He says, hey, Víctor, Victor, ven, come, ven. come. Es nuestra responsabilidad It is our responsibility atender a ese llamado como hijos. to get to and attend that call Pero as si vamos a children. atender el llamado como hijos, But if we're going to go into this calling as children, hay una condición: there's one condition. ponernos su yugo. We have to Perdón. take His yoke. Antes de ponernos el yugo es cargar la cruz. Sorry, before we take His yoke, we have to carry the cross. Vamos a leer Mateo 16:24. And we're going to read Matthew 16:24. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Matthew 16:24 says, Then Jesus said to His disciples, If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. En este tiempo la cruz no era un símbolo religioso. And in this time, the cross wasn't a religious symbol. Hoy la cruz representa al mundo cristiano, Today, the cross represents the Christian world. pero en ese tiempo no. But in that time, it didn't.
Ojo, cuando leemos la Biblia hay que entenderla en el tiempo en que fue Be escrita. careful. When we read the Bible, we have to interpret it and understand it in And- the times that it was written. Cuando dice toma mi cruz y sígueme, When it says, take up your cross and follow me, no es toma el nombre de cristiano, it's not saying take the name of Christian, ve a la iglesia todo el tiempo go to church all the time, y sígueme and just follow me. en las redes sociales. Social media. No, No, eso that's no not how it es. works. Tomar la cruz en ese tiempo Taking up your cross in this time representaba represent una manera cruel it was a cruel way de morir. of dying. Era un castigo, It was a punishment. era una manera cruel de vivir, de morir. It was a very cruel way of dying. Entonces cuando él dice toma la cruz, So when he says take up your cross, esto representa morir, this represents and it's talking about dying, morir a uno mismo, dying to ourselves, entregar la propia voluntad, to surrender our own will, planes y deseos. plans and desires. Implica aceptar It- rechazo y sufrimiento. we have to accept rejection and suffering. Otras voy a decir eso, implica aceptar rechazo y sufrimiento. And I want to say that again. We need to receive rejection and pain. Vivimos en una etapa, sociedad, no sé, We live in a society, a way of living. I don't Muy know how to say frágil. it. Sorry? muy frágil. Very fragile. Bien, no, pues lo hiciste mal, pero pues Very, very Tranquilo. sensitive. It's like, oh, you did it wrong, but like, it's okay. Don't worry. no, nosotros sí estamos en el periodo de gracia, No, we are in a period of grace, pero no podemos abusar, but we can't abuse it. porque la realidad Because the reality es que estamos llamados is that we are called a morir a nosotros to mismos. die to ourselves. Saben, a mí me costó mucho entender esto You know, I struggle a lot to understand this. y les voy a contar un poquito de mí. And I want to tell you a little bit about me. Yo soy cristiana desde muy pequeña. I'm a Christian from a very young age. Aquí están mis papás, mi tía, mis primos. My parents, my aunt, my cousins are here. Y de alguna otra manera siempre disfruté tanto la presencia de Dios And in many different ways, I actually enjoy God's presence. El problema The problem es que tal vez no lo entendí así, is that I didn't really understand it like this, que ser cristiano no era para mí. that being Christian, it wasn't for me. Era todo lo contrario, era dejarme a mí para ser como Él. It was actually the opposite. It was leaving me to be something for Him. Entonces esto es mi testimonio. And this is my testimony. Todo lo que yo en algún momento soñé, Everything that at some point, I dreamed of, pues tuve que entregarlo, well, I had to give it up, morir a ello. die to it. Tú no dices, entonces no puedo tener sueños. And you may be asking yourself, does that mean that I can't dream? Dile a Dios que pongas los sueños de Él en ti. Ask God to place His dreams in you. Si ustedes hablaran con Juanita de 17 años, If you were to speak to Juanita, that was when the 17-year-old Juanita, iba a ser actriz, she wanted to be an actress. iba a dirigir películas, She was going to direct movies. me gané la beca a una universidad prestigiosa, I won a scholarship to a very prestigious university. excelente en todas partes, Excellent everywhere. pero yo amaba a Dios But I loved the Lord, y entonces Dios me iba a ayudar a hacer todo esto. so God was going to help me accomplish all these things. Y sentía que Dios como que me llevaba a apreciar, es que yo no te estoy mandando para eso. And I felt like God was taking me there, but it's like I didn't call you for this. Cuando dejé mi país, Colombia, And when I left my country, Colombia, una de las líderes de mi iglesia one of the leaders from my church, se me acerca y me dice, Juanita, she approached me and said, Juanita, tú tienes un sello you have a stamp que dice que eres elegida, that it says that you have been chosen, hija de Dios. daughter of God. Y así tú quieras salir corriendo, And even though you may want to run off, ese sello siempre va a estar en ti. that stamp is always going to be No there. te vas that a poder seal. escapar. You're not going to be able to escape it. Y así pasa con muchos en este lugar. And that's exactly what happens to many in this Estamos place. creemos que entonces no, como entonces yo amo a Dios, entonces que todo sea para mí, Señor, bendíceme, Señor, apruébame esto, que me acepten, que me den trabajo, que me salga tal cosa, que lo otro. ¿Para qué? And we think that just because we love the Lord, it's like, Lord, accept me, give me this, open doors over here, give me what I want. And for what? Para que yo viva rico, For me to live good. porque soy hija de Dios. Because I'm a daughter of God. I'm a son No. of God. Nope. Nosotros somos un cuerpo We are a body.
Y nuestra responsabilidad es morir a nosotros mismos And our responsibility is to die to ourselves para que Él viva en nosotros. so that He can live in us. Amén. Dice en Mateo 11, 28, 30. Matthew 11:30, it says, Y esto me encantó, ya lo hemos hablado antes. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Sigamos. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, e encontrarán descanso para el alma. It says Matthew 11, 28 to 30, it says, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. El mundo cansa, The world will exhaust you. cansa mucho. It is very exhausting. Y así veamos una fachada de diversión, o de que es chévere, o de que es apetitoso, And even if we see a craziness that is, exciting or is fun or, catches your attention, no lo es, it won't be. no lo es. It's not. Y en el proceso de la santidad, And in this process of holiness, nosotros cargamos la cruz we carry our cross porque aceptamos que representamos a Cristo aquí en la tierra because we're accepting that we're representing Christ here on earth, y nos ponemos el yugo. and we take on his yoke. Y esto lo han explicado varias veces aquí en la iglesia, lo explicó JP la vez pasada, And JP and many different people have explained this here at church, y el yugo es un trozo de madera and it's that the yoke is this piece of wood que se le ponía a los bueyes, that you will put it on ox, donde un buey era viejito, where the older ox pero era sabio y conocía el but was camino, wise and knew the way, o por lo menos la tarea que tenían que llevar a cabo. or at least the task that they needed to accomplish. Y el otro era joven And the other one was young, y se quería escapar y no sabía el camino, and he didn't know the way, but he wanted to run away and get distracted. pero tenía But fuerza. he was strong. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, y pónganse mi yugo, So when the word of God says, and put my yoke, es Jesús diciendo: yo voy a estar contigo en el proceso de santidad. it's Jesus saying that I'm going to be with you in the process of holiness. Es decir, Jesús, que es en este caso vamos con el yugo, el buey mayor, It's saying that Jesus in this case, he's the older ox que ya sabe el camino, that knows the way, que sabe por dónde ir, that knows where to go, porque Él es el camino, la verdad y la vida, because he is the way, the truth, and life, que ya sabe para lo cual tú fuiste creado, which he already knows what you were created for. te pone el yugo He places his yoke y te dice: ven conmigo, and he says, come with me. yo te voy a enseñar. I'm going to teach you. Y sí, vamos a pasar por momentos difíciles. And yes, there's going to be tough times. Y sí, va a estar dura la cuestión, And yes, it's going to get tough at times. pero yo estoy contigo. But I'm with you. Y saben, la distancia del yugo es esta. And the distance from the yoke is this. Jesús está ahí contigo. Jesus is right there with you. Eso es lo que está diciendo: toma mi cruz. That's what he's saying, is take my cross. Que es decir, deja tu vida, deja lo que tú has planeado, In other words, leave everything behind where you've planned, where you want. muere a eso. Die to all of that. Muere a los deseos que no te van a llevar por ningún lado. Die to those desires that are not going to take you Ponte anywhere. mi yugo. Put my yoke. O sea, en otras palabras, ponte el palito que te conecta a mí. In other words, put that stick, that piece of wood that connects you with me. Y déjame, vamos a caminar, And let me guío. guide No, you. que yo quiero ir para allá. Oh, I want to go this way. No, ven. Vamos por este Come here. lado. We'll go this way. Oh, pero vamos a cruzar el río. Vamos Oh, a let's cruzar cross the river. el río entre los dos. Okay, let's do it together. Eso es lo que Jesús dice. This is what Jesus says. Yo estaré contigo. I'll be with you. No teman, en el mundo tendrán aflicciones, Don't be afraid. You will have struggles in the world. pero yo estaré con ustedes hasta el fin del But mundo. I will be with you to the end of times. Entonces vamos. Dios te llama, te elige y te muestra. So he calls you, he picks you, and he shows you. El segundo, reconocer nuestra responsabilidad como hijos. The second is to recognize our responsibility as children. Ese tiene dos pasos. That has two steps. Tomar la cruz Take the cross y ponerse el yugo. and to put the yoke on. ¿Listo? Okay? Vamos a continuar.
And let's continue. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver José? And you may be wondering, what does Joseph have anything to do with this? Vamos a volver a José. We're going to go back to Joseph. Génesis 37 del 13 al 14. Genesis 37, 13, 14. Cuando llevaban un buen tiempo allí, ¿quiénes? Los hermanos. ¿Dónde? En Sequim. Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Sequim apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. So Genesis 37:13 says, when they had been gone for some time, who? The brothers. Jacob said to Joseph, your brothers are pasturing the sheep at Shechem. Get ready, and I will send you to them. I'm ready to go, Joseph replied. Esta respuesta fue muy inmediata. And this response was very immediate. ¿Me dejas el versículo, quick. porfa? Can you leave the verse up, please? No, el otro, eso. 13. Ese. Le dice el padre, And his father says, te enviaré a verlos. I will send you to go see them. Y él inmediatamente, estoy listo para ir. And right away he says, I'm ready. Yo no sé si fue inmediatamente, I don't know if it was like immediately, like right pero away. es que ahí no muestra que haya como que lo pensó But it doesn't show there that maybe he thought about it, o alistó or maybe he had to get ready, o dijo, espérate, voy y consulto. or he said, just give me a second, I got to go, consult. Estoy listo para ir. No, he says, I'm ready to go. Y yo me puse, eso me llamó la atención. And this caught my attention, Entonces busqué qué palabra era ahí en el original hebreo. so I wanted to see what word was the original word in Hebrew. Y no la tengo anotada, pero el significado And I didn't write it down, but the meaning es he aquí yo, is here I am. que significa disposición inmediata What does that mean? That means immediate availability y obediencia. and obedience. La tercera parte de nuestro ciclo de la santidad The third part of this the holiness cycle, es la obediencia. it's obedience. Hagan de cuenta And so pretend que el primero that the first, es una invitación. it's an invitation. El segundo, The second one, usted se arregla para irse para el lugar de la invitación. you get ready to go where you've been invited. Y el tercero es una casa And the third one is a house. y tiene una puerta And it has a door. y la puerta tiene una llave And the door has a key. y la obediencia And obedience es la llave para esa puerta. is the key to that door. La obediencia es algo clave para la santidad. Obedience is something key to holiness. Jacob tenía siervos. Jacob has servants. José pudo haber dicho, Joseph could have easily said, manda a Pepito oh, send, Pepito, para ir a mirar qué están haciendo mis hermanos. for me to go all the way there just to see what my brothers are doing. No leímos el versículo completo anterior, We didn't read the full the verse before this. pero ¿se acuerdan que José trabajaba para sus hermanos? But remember that Joseph will work for his brothers. El final de ese versículo dice que él volvía a casa y le contaba a su papá lo que sus hermanos andaban haciendo. At the end of that verse, it was saying how Joseph will come home and tell his father what his brothers were doing. O sea, le gustaba poner quejas. So he liked to tattletale. He wanted to complain. Entonces él le dice, sí, ve, mira a tus hermanos. So he would say, go see your brothers. Y él le dice, heme aquí, And he said, here I am. estoy listo para ir. I'm ready to go. Y ahora sí seguimos con el otro versículo, And now we can carry on with the other verse. el 14. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y lo envió hasta Sequim desde su casa, en el valle de Hebrón. So verse 14 says, go and see how your brothers and the flocks are getting along, Jacob said. Then come back and bring me a report. So Jacob sent him on his way, and Joseph traveled to Shechem for their home in the valley of Hebron. Joseph Recibe una instrucción, el padre llama a José. The father calls Joseph. Él le dice, alístate. He says, get ready. Inmediatamente le dice, ya estoy listo. And right away, he says, I'm ready. Y después de que él dispone su corazón, And after he makes his heart available, o sea, recuerden que en el original es ya obedeció, o sea, ya hay una disposición, remember, he obeys, so there's already this availability. el padre le da una Willingness. instrucción.
the father gives him an instruction. Entonces, por si de pronto hay un área en su vida So maybe if there, just in case there's an area in your life que usted diga, ay, pero es que yo sé que tú me has llamado, pero no entiendo por qué no me muestras algo más. where you may say, I know you've called me for something, but I'm not sure. Why don't you show me something else? O no sabes cuál es el siguiente paso. Or maybe you just don't know what that next step is. Examina tu corazón, Examine your heart, porque de pronto no está dispuesto, because maybe it's not available. no está disponible a la obediencia. It's not available to obedience. Si no hay obediencia, If there's no obedience, si no hay un corazón disponible a la obediencia, if there's not a heart available and willing to obedience, no va a haber instrucción por parte del Padre. there won't be any instruction from the Father. ¿Para qué? For what? Él primero le dijo, alístate. He said to him first, get ready. Y después él le dijo, ya estoy listo. And he says, I'm ready. Como ya estás listo, entonces te voy a te voy a dar la instrucción. Okay, so since you're ready, now I can give you the instruction. Entonces la obediencia es requerida para recibir instrucción. So obedience is necessary to receive instruction. Primera de Pedro 1, 14, 15. 1 Peter 1, 14, 15. Por lo tanto, vivan como hijos, ¿qué dice ahí? ¿Obedientes de quién? Entonces aquí ya estamos siendo elegidos, quiere decir que ya estamos llamados a ser santos. No vuelvan atrás, quiere decir que ya decidimos tomar la cruz, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Ya tomamos la cruz. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. So you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. So that means we've taken up the cross and we've let go of our old desires and letting Him determine the new ones. You didn't know any better then, but now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. Entonces aquí ya vemos que ya tomamos la cruz, So here we're able to see that we've already taken up on the cross. ya nos pusimos el yugo, Now we've put on the yoke. y esto es algo bueno porque Jesús está a nuestro lado, And this is something good because that means Jesus is with us. pero ahora next to us. tenemos que empezar a caminar. And now we just have to start walking. Y ese caminar tiene que ser dado con obediencia. And that walk needs to be done with obedience. Yo escribí acá, la obediencia forma el carácter de Cristo en nosotros y nos lleva a vivir una vida en santidad. And I wrote down over here that obedience forms the character of Christ in us and it leads us to living a life in holiness. El fruto de la obediencia es santidad. The fruit of obedience, of being obedient, is holiness. Cada vez que elegimos obedecer al Padre, estamos dando un paso hacia la santidad. Every time we decide to obey the Father, we're taking a step closer towards holiness. Y José And Joseph había sido elegido, was chosen. estaba llevando la responsabilidad y las cargas, pero al lado de su padre, He was carrying the weight and the responsibilities, but next to his father, y ahora había sido enviado. and now he was sent. Y eso es muy importante, That's very important que fue enviado por el Padre, because he was sent by the Father. porque aquí empieza un proceso difícil para José. Because here is when a very serious and important process begins for Joseph. Vamos a Génesis 37, 23, 24. Genesis 37, 23, 24. Y dice, entonces cuando llegó José, no, perdón, eso todavía no era, lo voy a leer un poquito antes. Lo voy a leer desde, cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona, o sea, ya se fue, de esa zona lo encontró dando vueltas por el camino, desde el 15 estoy leyendo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero los oí decir, vayámonos a Dotán. Entonces José sigue a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. So from 15, Genesis 37, 15 to 17. And it says, when he arrived there, a man from the area noticed him wandering around the countryside. What are you looking for? He asked.
I'm looking for my brothers, Joseph replied. Do you know where they are pasturing their sheep? Yes, the men told them. They have moved on from here, but I heard them say, let's go on to Dothan. So Joseph followed his brothers to Dothan and found them there. José era muy obediente. Joseph was very obedient. Yo no sé cuánto hay de ciudad en ciudad, I don't know how long and the distance between city to city, pero uno estar de ciudad en ciudad, but en going burro from a city pie, to city on a donkey or walking, buscando a unos hermanos, looking for his brothers, simplemente porque el padre se lo pidió, simply just because the father had asked them, requiere muchísima obediencia requires a lot of y obedience constancia. and to stay consistent, Permanecer. to remain. Permanecer es clave en la santidad. Remaining is key in holiness. Entonces estaban en Sequim, So he was in Shechem, que eso es la responsabilidad, ¿no? and because this is a responsibility, La carga. that weight. Y ahora se van a Dotam. And now he's going to Dothan. Dotam significa dos pozos. Dothan means 2 wells. Y en Dotam empieza un proceso tan difícil In Dothan, this very difficult process begins. cuando los hermanos ven que José venía. When the brothers see that Joseph is approaching, Ahí viene el soñador. oh, here comes the dreamer. No, pues ¿qué haremos con el Oh, soñador? what are we going to do with the dreamer? Muchas veces así se ve el proceso de santidad. And many times the process of holiness, that's how it seems. Lastimosamente, And unfortunately, and muchas sadly, veces las personas con las que tú empiezas el proceso de santidad many times the people that you begin this process of holiness, no es las mismas personas con las que terminas el proceso de santidad. it's not the same people that you'll end that process of holiness with. Porque cuando inicias, Because when you begin, ellos son los primeros de decir, ay, ¿qué va? they're the first ones to say, oh, come on, get out of here. Páseme la copia para el examen. Just give me the notes and the copy for the exam. No, ya no hago eso. No, I don't do that anymore. Llevamos 3 años haciendo lo mismo. We've been doing this for 3 years. Ah, camine allí, no sé qué. Oh, come, let's go over here, you know? No, no, me voy para mi casa mejor. No, I'm just going to go home instead. ¿Qué le pasó? What's wrong with you? Y esto lo habló muy bien el pastor Iván la semana pasada. And Pastor Ivan was talking about this last week, Entonces, pues lo vamos a dejar ahí. and we're just going to leave it there. Entonces llega y lo primero que atacan sus hermanos fueron los sueños, su visión espiritual, aquello que Dios le había hablado. Aquí viene el soñador. So the first thing that they attacked was his dreams. You know, here comes the dreamer, the vision, the spiritual vision that God had given him. Y hacen un plan para matarlo. And they come up with a plan to kill him. Cuando nosotros tomamos la decisión de alinearnos a Cristo, When we make the decision to align ourselves with Christ, el enemigo va a hacer todo lo posible para destruirlo. the enemy will do absolutely everything to destroy it. Por eso el Señor dijo, And this is why the Lord said, no tengan miedo, don't be afraid. encontrarán aflicciones, You will find struggles, pero yo estaré con but I will ustedes. be with you. ¿Dónde voy? Perdón, es que a veces me pierdo. Ok. Decidieron que no lo iban a matar, So then they decided not to kill him, pero José cargaba una túnica hermosa. but Joseph would carry this tunic with him. De It's beautiful. colores. It had colors. Sí, yo a veces le regalo algo a mi hija y ella empieza, look. Sometimes I give something to my daughter and she starts saying, look. Y si no le doy a mi hijo, mami, yo. And if I don't give anything to my son, he says, Mommy, what about me? Y yo creo que José, no creo José, yo creo que estoy segura que él era, miren, And I'm almost sure that he will walk around and say, look, mi túnica. my tunic. Yo soy el favorito. I am the favorite Yo one. soy el hijo amado. I am the beloved one. Ustedes And you guys, vayan a trabajar go work. a Sequim. Go. Go to Shechem. Y yo los voy a vigilar y voy a poner quejas. And I'm going to, keep an eye on you and I'm going to go tell on you guys. Por favor, los que tenemos hijos, sabemos que los hijos pelean. Come on. The ones that have kids, you know that kids fight. Entonces, sí, seguramente se decían más cosas. And yeah, I'm sure they will probably say, more things to each other. Ahora sí, Génesis 37, 23, 24. Now we can read Genesis 37. Entonces, cuando llega José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Hasta ahí. So when Joseph arrived, his brothers ripped off the beautiful robe he was wearing. Then they grabbed him and threw him into the cistern. Resulta que la cisterna estaba vacía y no tenía nada de agua adentro. Now the cistern was empty and there was no water in it. Ellos lo iban a matar.
They were going to kill him, pero deciden no matarlo, sino quitarle su túnica. but they decided not to kill him, and instead let's take his tunic. Y este es el cuarto paso, son 6. And this is the fourth step, and there's 6. La santidad requiere desnudez para ser revestidos. Holiness requires to get naked in order to be dressed again. ¿Qué representaba la túnica para José? What did this tunic represent for Joseph? Su identidad, His identity, su cobertura, his covering, su protección, his protection, poder, power, admiración, admiration, orgullo. pride. La túnica era, ¿quién era José? The tunic was who Joseph was. Así como un show de manos. And just like a show of hands. Cuando yo dije, vamos a hablar de José, ¿a cuántos se les vino en la mente? Ay, el de la túnica de colores. When I said we're going to talk about Joseph, how many of you thought of the tunic of different colors? Porque la túnica le daba identidad, Because the tunic would give him identity, protección. protection. Y ya lo mencioné. And I mentioned this. Sin embargo, en el proceso de la santidad, But in this process of holiness, esa túnica that tunic se la quitaron. was ripped off from him. Y eso me habló a mí mucho. And that spoke to me a lot. Porque muchos tenemos túnicas puestas Because many of us are wearing this tunic, y no necesariamente es la túnica que nos da nuestro Padre Celestial. and it's not necessarily the tunic that our Heavenly Father, gave to us. Y yo te pregunto, And I ask you then, ¿qué túnica tienes puesta? what tunic are you wearing ¿Qué te impide that is keeping you vestirte to dress yourself en la posición que Dios te ha llamado? in the position where God has called you? ¿Es una túnica de familia? Is it a tunic of family? Ay, es que mi familia y yo y todo mi familia. Oh, my family and I, and everything is the family. Mi familia son los que hacen la voluntad del Padre. Family are those who do the Father's will. Y si tu familia no lo está haciendo, And if your family is not doing te that, está impidiendo caminar. they're keeping you from being able to walk in that. Despójate de la túnica. Let go of that tunic. Ah, no, es que mi carrera, Oh, my career, es mi posición. my position. Bueno, perfecto. Okay, cool. ¿Y en tu carrera tú estás glorificando al Padre? And in your career, are you honoring the Father? ¿O esa cobertura de carrera Or is that covering te of your impide ver al career Padre? is keeping you from being able to see the Father? ¿O de pronto es una tradición? Or maybe it's a tradition. No, es que tenemos la tradición de ponerle la cosita roja a los niños para protección. Oh, we have the tradition of putting that red ribbon around the kids for Ay, protection. pero ¿cómo se la vamos a quitar si se la dio la abuelita? How dare you take it off? We can't do that. Grandma gave it to them. ¿El poder de Cristo no es suficiente? What, the power of Christ isn't enough? ¿Por qué le estás poniendo otra cobertura a tus hijos? Why are you covering your children with something else? La santidad Holiness, requiere que seamos radicales. it requires us to be radical. Requiere despojarnos de las túnicas que no nos pertenecen, It requires us to get rid of the tunics that don't belong to us, de la identidad que no nos pertenece. of the identity that does not belong to us. Porque la santidad Because holiness tiene como propósito has a purpose que cada día seamos más como Cristo. that every day we need to be more like Christ. Y la túnica de colores And this tunic of colors le decía a José, tú eres José, will say to Joseph, you're Joseph, el preferido. the favorite one. Si esa túnica nunca había sido quitada, If that tunic was never ripped off him, él nunca se hubiera podido revestir. he would have never been able to get Y dressed vamos a again. llegar ahí. And this is where we're going at. Pero antes, vamos a leer Efesios 4, 22, 24. Efesios 4, 22, 24. Ephesians 4, 22 to 24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Cuando ahí dice deshágase, And when it says here to throw off, la palabra original en griego es apotestía. Bueno, the esa. original word in Greek is
apatestía, que literalmente hace referencia a quitarse la ropa sucia. which literally is a reference to removing your dirty or your old clothes. ¿Cuántos aquí hacen labor work o trabajan con trabajo manual? How many of you do labor, like are Okay. in the labor work? ¿Cuántos aquí juegan algún tipo de deporte? How many of you play any type of sports? Ok. Y los que no, pues busque un ejemplo para su vida después de And que if you digas. don't, then you gotta find your own example. Mi hijo jugó fútbol durante el verano. My son was playing soccer during the summer. 6 años, ustedes lo conocen. 6 years old, you know him. Y ese niño sudaba And that boy will sweat de una manera in such way, like me right now, que llegaba a la casa. that he would get home, Lo primero que yo le decía era, Julián, and the first thing I would say to him is, quítate Julián, esa ropa, take that clothes off. no te vayas a subir a mi cama por nada del mundo Do not get on my bed y ve y te bañas. and go take a shower. ¿Cuántos de los que hacen trabajo labor work, no sé How cómo se many dice of labor work, you do labor work or in the construction o que, business o que practican deportes or practice any o sports que van al or gimnasio, go to the gym? mejor dicho, que sudan, You know, in other words, you sweat and you get llegan a dirty, la casa you get home y se acuestan en su cama, and you just lay down in bed, así all sudorosos? sweaty and dirty. Ay, pobrecita la mamá. Yeah, right, my wife. La mayoría no lo hacemos. Many of us, we don't do that. La mayoría cogemos, Many of us, what we nos end up quitamos doing la is ropita, we take the clothes off. quedamos sin ropa, desnudos We are naked without any clothes, y nos bañamos. and we take a shower. ¿Saben? Hay cosas que en lo natural son tan lógicas, There's things that in the natural, they have so much logic to it. pero no sé por qué cuando le metemos lo espiritual But I don't know why when we put the spiritual in it, nos complicamos. we get complicated. Si en lo natural nos quitamos la ropa para bañarnos, If in the natural we remove our clothes so that we can shower, porque aquí mis 2 hermanos levantaron la mano, because you know my 2 brothers here, you raised their hand. estoy segura que no se meten al baño con la ropa, I'm sure you don't get in the shower with clothes on. se la quitan. You take it Uno off. se quita la ropa para bañarse. Take your clothes off to take a shower. Si estamos en la búsqueda constante de la santidad, como decía el pastor Iván la semana pasada, And if we're in this search, this constant search of holiness, like Pastor Ivan was saying last week, ¿por qué pensamos que podemos entrar a la intimidad con Dios, why is it that we think that when we go into a que nos intimacy with God, limpie con su presencia, for Him to cleanse us and cleanse with His con la presence, ropa sucia? with dirty clothes? No podemos. We can't. Por eso es que la santidad, Entonces- ¿cómo es que era el punto? La santidad requiere desnudez para ser revestido. And this is why holiness requires to be naked in order to dress again. ¿Y esa desnudez qué es? Esa desnudez qué es? And what is this nakedness? Entrar con un corazón contrito, entrar con un corazón humillado ante la presencia del Padre. Is to come with a humble heart into the presence of the Father, Con un corazón sincero. with a sincere heart. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, We're not going to read it because of time, pero Salmo 139, 23, 24. Examina mi corazón y conoce mis pensamientos. but Psalms 139, 23, 24 pretty much says to examine my heart and know my thoughts. Primera de Crónicas 29, 17. Dios mío, que tú examines nuestro corazón y que te alegres cuando encuentres en él integridad. 1 Chronicles 29, 17, my God, that you examine my heart and you will find joy when you find integrity in it. Hebreos 10, 22. Acérquese con un corazón sincero. Hebrews 10, 22 is get close with a sincere heart. En otras partes dice, bienaventurados los de corazón contrito porque ellos verán a Dios. In other words, it says, welcome are those with a sincere heart because they see God. La desnudez en la presencia de Dios Nakedness in the presence of God, es un corazón sincero. it's a sincere heart. Y para ser limpiados And in order to be cleansed, necesitamos despojarnos de esa ropa, we need to get rid of this clothes. así como lo hacemos en lo natural. Just the same way we do it in the natural. No, miren, no hay que complicarnos. We don't have to get complicated. Bueno, entonces aquí vamos ya a ir resumiendo, vamos a ir terminando, pero todavía no vengan los de la luz. So now this is where we start closing, but the worship team, you don't have to join us yet. A José, vamos a hacer un recuento. So let's do a little review. José era obediente hasta este momento. ¿Ha sido José obediente? Was Joseph obedient up until this point? ¿Y quién lo envió? And who sent him? ¿Y quién le dio la instrucción? And who gave him the instruction? ¿Y dónde se encontraba? And where was he? En un pozo. In a well.
sin su túnica, without his tunic. aguantando frío, He was freezing. nadie me quiere, Nobody loves me. todos me odian, Everybody hates me. mejor me como un gusanito. I'd rather eat a worm. José estaba en un pozo seco. Joseph was in a dry well. Y la Biblia no lo dice, And the Bible doesn't say it. y realmente no sé si lo haría o no, porque José en ningún momento parece que se haya quejado. And I don't know if he actually did it or not, but it doesn't seem like Joseph complained. Pero digamos que fuera Juanita. But let's say if this was Juanita. No, yo estaría en ese pozo quejándome todo lo que ustedes quieran. That well, I'd be complaining and going crazy. Señor, pero yo te estoy obedeciendo. Lord, but I'm being obedient. Señor, pero tú fuiste el que me Lord, enviaste. you're the one that sent me here. Señor, pero tú fuiste el que me diste la instrucción. You're the one that gave me the instruction. Señor, pero el manto me lo dio mi padre. Lord, this tunic was given to me by my father. ¿Por qué no tiras al pozo a mis hermanos? Why don't you throw my brothers or sisters into the well? Malos. They're bad. Muchas veces estamos así nosotros, Many times, this is how we are. haciendo la voluntad de Dios, Doing God's will, recibiendo instrucción de Dios, receiving instructions from God, pero en un pozo, but in a well, estancados. stuck. Pero aún ahí se ve la gracia But even then, you see the grace y el plan de Dios. and God's plan. ¿Se acuerdan que el plan original era matarlo? Do you remember that the original plan was to kill him? ¿Cuál es el propósito de un pozo? What was the purpose of a well? Oh, by the way, yo siempre que leía este versículo, como dice cisterna, yo pensaba que era como un baño. And every time like I read this verse, since it says like cistern, I thought it was like a bathroom. Pero no, estaba completamente equivocada. But no, I was completely wrong. Es un pozo It's a well que se hacen en los desiertos that you dig or you make in a desert para almacenar agua de lluvia. to store water from rain. Entonces, cuando hay un momento de sequía, So when there's a time of dryness, de ahí ellos sacan su agua. of drought, that's where they get their water from. Dio la casualidad And it turns out que era un pozo seco. that it was a dry well. Ese pozo no estaba cumpliendo con la función. That well was not serving its purpose. Pero ahí es donde se ve la gracia de And Dios. that's where you see God's grace. Porque donde ese pozo estuviera lleno, Because if that well was full, se ahoga. he will drown. De pronto alguno de ustedes está en un pozo en esta noche. Maybe some of you are in a well today, Es un pozo seco. and it's a dry well. Pero Dios está ahí con ustedes. But God is there with you. Jesús está ahí con ustedes. Jesus is right there with you. Recuerden, antes de que pasara todo esto, Remember, before any of this happened, nos pusimos el yugo. we put the yoke Y on el yugo us. nos junta. And that yoke unite us. El yugo nos junta. The yoke unite us. En algún versículo en Jeremías In a verse in Jeremiah, dice que el pueblo it says that the people creó pozos. would dig or create Lo wells, estoy parafraseando. I'm Y que estaban paraphrasing here. huecos. and that there was holes, Y que lo habían cambiado a él, que era la fuente de vida. Y que habían cambiado a Jehová, que era la fuente de vida. and they had changed Jehovah, that he was the source of life. Él es la fuente de nuestra vida. He is the source of our life. Y podemos estar en un pozo seco, And we can be in a dry well, pero estamos con la fuente de vida. but we are with the source of life. ¿Sí? Okay? ¿Sí lo estamos cogiendo? Are you understanding Ok, this? perfecto. Yahweh. Quinto, la santidad refleja la naturaleza de Jesús. Fifth step. Holiness reflects Jesus' nature. Después del pozo pasan muchas cosas, After the well, many things happen. pero no se las voy a contar. I'm not going to get into it. Léalas, la historia es muy interesante. You should read it yourself. It's actually a very interesting story. Pero But pasa, espérame un momento. Sí, Génesis 41, 42 al 44. Ya nos estamos acercando al final. we're getting close to the end. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió. ¿Qué hizo? Con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Y luego le dijo: yo soy el faraón,
pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin que tú lo apruebes, sin tu aprobación. Genesis 41, verse 42 to 44 says, Then Pharaoh removed his signet ring from his hand and placed it on Joseph's finger. He dressed them in fine linen clothing and hung a gold chain around his neck. Then he had Joseph ride in the chariot reserved for his second in command. And wherever Joseph went, the command was shouted, Kneel down. So Pharaoh put Joseph in charge of all Egypt. And Pharaoh said to him, I am Pharaoh, but no one will lift a hand or foot in the entire land of Egypt without your approval. Aquí se iba cumpliendo el propósito de la vida de José, And here's where we're able to see Joseph's purpose being fulfilled. pero el proceso fue muy difícil. But the process was very, very difficult. Sin embargo, en otro versículo But in other verses, dice que que el Señor estaba con José it says that the Lord was with Joseph, y donde quiera que él iba, hallaba gracia. and wherever he went, there was grace. En todo el proceso el Señor estaba con José. In his whole process, the Lord was with him. Él le quitaron el manto He was ripped off his tunic de esa identidad de sí, yo soy hijo, pero soy el favorito, de orgullo, esa naturaleza propia. of that natural, that prideful nature of I am the son, that identity of I am the favorite one. Y fue revestido de ropa de lino fino como gobernador de Egipto. And he was dressed again with fine linen as the commander of Egypt. Si tú quieres ver que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, If you want to see God's promises being fulfilled in your life, toma tu responsabilidad de hijo, take your responsibility of a child, obedece obey, y suelta los mantos and let go of the mantles que no te pertenecen, that don't belong to you, para que puedas ser revestido so that you can be dressed again con lino with fine linen para ser gobernador de lo que Él te haya llamado a to hacer. govern whatever it is He called you to govern over. Isaías 55, 8 y 11. Isaiah 55, 8 to 11. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Es 8 y 11. Oh, 8 y 11. Okay. Isaiah 55, 8. My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. And verse 11 says, it is the same with my word. I sent out, and it always produces fruit. I will accomplish all I wanted to, and it will prosper everywhere I send it. Todas las palabras que Dios envía cumplen su propósito y nunca vuelven vacía. Every word that God sends out, it will fulfill His purpose, and it never comes back empty. Yo te reto I challenge you a que esta semana tú le preguntes a that Dios this week you will ask God o que traiga memoria a las palabras que Él te ha dado, for Him to bring memory to the words that He has a already given you, las promesas que tú has recibido, the promises that you have received, porque no se van a cumplir, because they will come to pass. no serán vacías. They won't come back empty. Pero asimismo, como le pides que te las recuerda, But the same way you're asking Him to remind you pídele al of them, Espíritu Santo que te dé revelación ask the Holy Spirit to give you revelation para saber en qué parte del proceso te encuentras. so that you can see what part of that process you're in. ¿Te falta tomar la cruz? Are you lacking on taking up your cross? ¿Te falta ponerte el yugo? You haven't put on the yoke yet? ¿Te falta tener ese corazón dispuesto y obediente para recibir instrucción? Are you lacking that willingness in your heart? ¿Estás tan apegado a tu manto que te cuesta desnudarte en su presencia? Are you holding on to that mantle so tight that it keeps you from being in His presence? ¿Qué es aquello que está haciendo que la promesa no se cumpla? What is it that is keeping that promise from being fulfilled? Esa es nuestra responsabilidad. That is our responsibility, Pedirle al Espíritu Santo, to ask the Holy Spirit, revélame, reveal to me, muéstrame. show me. Su promesa se cumple. His promises will El be propósito fulfilled. inicial era que José fuera y mirara cómo estaban sus The hermanos. initial purpose was for Joseph to go and see how the brothers were doing. En cierta manera como que los cuidara, And in a certain way, it was like to take care of them. porque si algo les había pasado, el papá iba a mandar ayuda. Because if something was to happen to them, his father was sending help. El propósito sí se cumplió, So the purpose was fulfilled. porque a la final él recibe, sus hermanos reciben ayudas de él.
Because at the end of everything, his brothers end up Los receiving help sueños from him. que José recibió a los 17 años The dreams that Joseph was receiving at the ages of 17, se cumplieron a los 30. they were being fulfilled when he was 30. Pasó bastante. There was a lot in between. Muchas veces recibimos una palabra Many times we receive a word y creemos que es para mañana. and we think it's going to happen tomorrow. Y hay un proceso. And there's a process. Hay un proceso para absolutamente todo. There's a process for absolutely everything. Pero se cumple. But it will come to pass. Les voy a leer esto. And I'm going to read this to you. Este proceso de santidad cambia nuestros corazones, nos permite ver con claridad, extender perdón, misericordia y amor, aún a las personas que más daño nos han causado. This process of holiness changes our hearts, and it allows us to see with clarity and extend forgiveness and mercy and even love to the people that have caused us so much pain. Génesis 50:20. Genesis 50:20. Los hermanos tenían miedo de verse con José y todo eso. The brothers were afraid of bumping into Joseph and everything. Los hermanos, mejor dicho, le dicen, somos tus esclavos. The brothers essentially said, we are your slaves. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Esto ya es otro José. Ya no es un José de, mírenme. Ya es un José que tiene el carácter de Cristo. So in verse says, but Joseph replied, don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? And as we can see it, he is a different Joseph. It's not that prideful Joseph anymore. He has Christ's character, sorry. Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Esto es para alguien en este lugar. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Eso es el carácter de Cristo en José. You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so that I can save the life of many people. No, don't be afraid. I will continue to take care of you and your children. So he reassured them by speaking kindly to them. Si el José de 17 años no hubiera pasado por el proceso y hubiera sido inmediatamente gobernador, hubiera acabado con su familia, que era el pueblo de Israel. If that Joseph, that 17-year-old Joseph, would have skipped that whole process and just became a governor at the age of 17, he would have destroyed his family, which were the people of Israel. Pero el proceso de santidad que lo apartó But that process of holiness that set him apart y lo consagró and he consecrated him a tener un carácter de Cristo formado, to have a developed Christ's character, lo lleva a ser un gobernador de Egipto no para su propio beneficio, sino para el del pueblo de it Dios. led him to be a governor of Egypt, not for his own purpose, but for God's purpose. Tú y yo tenemos un propósito, You and I have a purpose. gobernador, To diseños, govern, lo que sea. design, whatever it is. Pero si en este momento tu mentalidad es para ti mismo, But if right now your mentality is just for yourself, hay que vivir un proceso de santidad. we have to go through a process of Porque holiness. nuestra mente Because our mind tiene que ser transformada a la mente de Cristo, has to be transformed hacia la mente de Cristo, towards Christ's mind, para que cuando alcancemos ese propósito so that when we achieve that purpose, sea para el beneficio de todo el cuerpo. it's for the benefit of the whole body. Y ahora sí, ya para terminar, And now, to close, la santidad, ese es el sexto, la santidad es un legado y la historia se debe contar. is step number 6, and His holiness is a legacy and a story that needs to be told. ¿Se acuerdan que les comenté que mi esposo y yo trabajamos con los jóvenes? Remember when I mentioned that my husband and I work with the youth, Y Chris también. and Chris as well. Este es Chris. Me, I'm Chris. ¿Saben? Es tan triste ver cómo muchos muchachos repiten la historia de sus padres. You know, it's so sad to see how so many of these children repeat the parents' story, O inclusive peor. or even worse in cases. Y saben, y eso lo digo con mucho respeto, yo también soy mamá, And I say this with a lot of respect because I'm a mother myself. pero a veces pienso que se nos olvida But I think sometimes we forget enseñarle a nuestros hijos quién es nuestro Dios. to teach our kids who our God is.
La santidad es un legado. Holiness is a legacy. Si tú fuiste llamado por nombre, apartado y consagrado para Cristo, If you were called by name, set apart, and consecrated for Christ, ¿acaso no quisieras lo mismo para tus hijos, tus nietos y tus bisnietos? wouldn't you want the same thing for your children and your grandkids? Entonces, ¿por qué nos da tanto temor contarle la historia de a dónde nos sacó Dios y a dónde nos tiene ahora? So why are we so afraid to share the story of where God rescued us from to our Es- kids? Es preferible exponernos y estar desnudos, We prefer to, not like to expose us and be naked, contar nuestra historia tell our story, y glorificar a Cristo, and glorify Christ a que nuestros hijos repitan los mismos errores. instead of them making the same mistakes and living the same story. La historia se repite y el que no la sabe está condenado a repetirla. The story will fulfill itself again. If you don't know, it will happen again. Les voy a leer varios versículos. I'm going to read to you different verses. Deuteronomio 4:9. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar de lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Voy a leer varios y ahorita los leemos en inglés. Este es Deuteronomio 6:7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Salmo 78:4. No les ocultes estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su Padre y de sus imponentes maravillas. Deuteronomy 4:9 says, "But watch out, be careful never to forget what you yourself have sinned. Do not let these memories escape from your mind as long as you live. And be sure to pass them on to your children and grandchildren. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up." Deuteronomy 6:7. And the last one, we will not hide these truths from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about his power and his mighty wonders. Psalms 78:4. Saben, en la Biblia numerosas veces In the Bible, many times, el pueblo de Israel cae en adoración a ídolos the people of Israel, Israelites, they fall into worshiping porque a los false idols. padres se les olvidó enseñarles y contarles la historia a sus hijos. Because their parents in previous generations forgot to tell them about their story. Papás, con amor y respeto, And parents with a lot of love and respect. y me lo digo a mí misma, And I say this to myself. es nuestra responsabilidad It is our responsibility enseñarles a nuestros hijos, to teach our children, modelarle a nuestros hijos, to model to our children. ser santos, Be holy, apartados, set apart, consagrados, consecrated, para que ellos sean santos, so that they apartados y can be consagrados. holy, set apart, and consecrated themselves. Ellos son nuestros hijos. They are our children. Se nos fue entregado porque son primero hijos de Dios. They were given to us because first they were children of God, Se nos entregaron and they were given to us. y es nuestra responsabilidad And it is our responsibility mostrarles quién es Dios to show them who God is y modelarlo. and model him. Porque si vamos a hablar de la santidad Because if we're going to talk about holiness y le vamos a exigir a nuestros hijos que sean santos, and we're going to expect from our kids to be holy, nosotros tenemos que ser los primeros. we have to be the first ones. El Señor dijo, ser santos porque yo soy santo. The Lord said, "Be holy because I am holy." Y eso le da autoridad. And that gives them ¿Tú authority. quieres tener autoridad sobre tus hijos? You want to have authority over your children? Que tu boca haga lo mismo que hace tu mano. That your mouth, let your mouth do the same thing that your hands do. Y eso es todo. Y ya. Entonces vamos a cerrar ahora sí al equipo de alabanza. So we're just going to close and the worship team. Y recordemos And let's remember que esto es un proceso. that this is a process. Y como vamos de gloria en gloria, And since we're going from glory to glory, de pronto ya cumpliste el proceso una vez, maybe you've already fulfilled purpose, pero ahora estás empezando otra vez de nuevo. but now you're starting again. Un nuevo assignment, una nueva tarea. A new assignment. Y está bien. And it's okay. Cristo está contigo. Christ is with you. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie, So, iglesia? so why don't we just stand up? No sé.
Vamos a orar. So let's just pray. Espero que te hayas podido ubicar en qué parte del proceso estás. And I hope that you were able to figure out in which part of the process you are right now. Quiero que recuerdes esto. I want you to remember this. El proceso empieza The process begins con el Padre llamándote a ti, with the Father calling you, eligiéndote a ti, choosing you, llamándote por nombre propio. calling you by your own name. No estás solo. You're not alone. Sí, que tienen responsabilidades, Yes, do you have que responsibilities? tenemos cargas, That we have, weights, que va a costar, that it's going to be tough? sí. Yes. Pero como decía el pastor Andrés, But as Pastor Andres was saying, estamos viviendo tiempos diferentes, we're living different times. pero no nos asustemos, But don't be afraid, porque también hay un avivamiento. because there's also a revival. También hay algo en nuestros corazones que está hirviendo. There's also something in our hearts that are it's boiling. Lo vivimos con los muchachos en el campamento. We lived it with the youth at the camp, La visitación del rey, the visiting of the King, el Padre ministrando the corazones. Father ministering hearts. Hay un avivamiento. There's a revival. Conéctate, Connect yourself. conéctate. Connect yourself. Vamos a orar. Let's just pray. Si alguno necesita oración, aquí están los pastores, van a venir algunos pastores And acá. if any of you need any prayer, the pastors will be here, Y los podemos ayudar. and we can help you. Puede que estés en el pozo, Maybe you're in that well. puede que estés porque te tienes que quitar una túnica. Maybe you're at that stage where you have to remove your old tunic. No sé en qué parte estás. I'm not sure what part of the En process que you're in. quieres, pero te cuesta la obediencia porque te gusta coquetear con el mundo. You want to be obedient, but you're also struggling because you like to flirt with the world. Eso va a terminar en muerte. That's going to end up in death. Es momento de levantarnos This is a time to lift each other up y ser valientes. and be strong, courageous. Mira que te llama a que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes porque el Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú Be vayas. strong and courageous because the Lord will be with you wherever you go. Vamos a orar. And let's just pray. Señor Jesús, Jesus, gracias por este momento. thank you for this time. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por escogernos, Thank you for choosing us, por elegirnos, for picking us, por darnos la instrucción, for giving us instruction, por ponernos el yugo, for placing your yoke on us, tu yugo, your yoke, tu promesa de estar con nosotros cada momento. your promise of being with us every single time. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tus planes son buenos, agradables y perfectos. because your plans are good, pleasing, and perfect. No importa dónde nos encontremos en el proceso. It doesn't matter what stage of the process we're in. Tú eres lento para la ira, You are slow to anger, grande en misericordia great in mercy, y lleno de amor inagotable. and filled with love. Señor, si alguien en este lugar Lord, if anybody in this place necesita experimentar tu misericordia, needs to experience your mercy, yo te pido, Señor, que hoy se mueva tu misericordia en I este ask lugar. you, Lord, that your mercy moves in this place. Si alguien, Señor, If anybody, Lord, necesita experimentar ese amor, needs to experience that love, abrázalo, Padre Santo. hug them, Lord. Abrázalo. Hug them. Si alguien en este lugar If anybody in this place está en el pozo y se siente estancado, is in that well and they feel stuck, que te ha obedecido, que ha seguido tu instrucción, and they've been obedient to you and follow your instructions, pero se siente solo, but they feel alone, Señor, Lord, tu palabra dice, your word says, yo te tomo de tu mano derecha I would take you by the right y hand, te digo, no temas, and I tell you, don't be afraid. yo estaré contigo. I will be with you. Señor, si a alguno le está costando Lord, if anybody's struggling obedecer, to be obedient, tu palabra dice your word says que tú nos llenas del Espíritu Santo. that you fills us with your Holy Y a Spirit, medida que el Espíritu crece en nosotros, and as the Spirit grows in tú us, nos capacitas para hacer tu voluntad. you equipped us to be able to do your will.
Señor, en ti siempre hay esperanza. Lord, in you there's always hope. Yo bendigo cada familia aquí presente, I bless every family that is present here cada today. persona aquí presente, Everybody that is present here cada today. niño, Every kid, cada adulto, every adult, cada joven, every youth, todas las generaciones que vienen de aquí. and every generation that comes from here. Señor, que no se nos olvide Lord, let us not forget contarle a nuestros hijos, to tell our children, a nuestros our nietos, grandchildren, bisnietos, our great-grandchildren, quién es nuestro Dios, who our God is. todo lo que tú has hecho por nosotros, Everything that you've done for us. contar nuestra historia Tell them our story para que tú seas glorificado. so that you can be glorified. Y si usted quiere, haga esta oración conmigo. And if you want, just do this prayer with me. Es una oración donde le vamos a pedir al Espíritu Santo, muéstrame dónde estoy, It's a prayer where we're going to ask the Holy Spirit to reveal to us where Tra- we are in this process. tráeme tu revelación. Reveal to me, bring me your revelation. Si alguien la quiere hacer, la puede hacer conmigo. And if you want to do it, you can do it with me. Señor Jesús, Lord Jesus, hoy vengo ante tu presencia today I come before your presence como acto de mi propia voluntad. as an act of my own will, Reconozco recognizing que no estoy buscando la santidad that I'm not looking for holiness constantemente, constantly, que me he conformado. that I've been accustomed, Te pido perdón, and I ask for te forgiveness. pido perdón I ask for forgiveness por no buscarte constantemente, for not seeking you constantly, por no alinearme, for not aligning myself, por ser tibio. for being lukewarm. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Hoy te pido, Espíritu Santo, Today I ask you, Holy Spirit, que tú me hagas libre that you will set me free en el nombre de in Jesús the name of Jesus de todo lo que me tenga atado al pecado. of everything that is keeping me tied to sin. Señor, pon en mí Place in me ser reacio al pecado, que me incomode el pecado, for sin to make me uncomfortable and for me y not to pon like en it. mí And place in me ese deseo constante that constant desire de hacer tu voluntad. to do your will. Espíritu Santo, Holy Spirit, ven, come, revélame, reveal to me, háblame. speak to me. Hoy yo abro mis oídos, Today I open my ears, mis ojos, my eyes, para escuchar tu voz, to listen to your voice, para ver lo que tú ves. to see what you see. Muéstrame en qué parte de este ciclo estoy. Show me in which part of the cycle I'm in. Quiero avanzar. I want to advance. Quiero cumplir el propósito por el cual me creaste. I want to fulfill the purpose which you have created me Quiero for. ser santo, I want to be holy porque tú eres santo. because you are holy. Quiero dar tu imagen I want to give your image aquí en la tierra. here on earth. Hoy me comprometo. Today I make the agreement, Y compromise. ojo, piensa lo que está diciendo. And Hoy be me careful with what comprometo you're saying, because today I make a an agreement buscar la santidad constante, to look for holiness constantly, día a día. day in, day out. Háblame tu verdad, Espíritu Santo. Speak to me your truth, Holy Spirit. Amén. Amen. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.